musique. Ma mère m'encourageait. Quand je revenais, il ouvrait la porte quand même pour moi. Et puis il y a aussi un grand frère qui est Fondé, et qui est tout le temps avec moi ici. Il vit ici en Angola. C'est lui qui a créé le premier groupe. Bon, à part à l'internat, quand j'arrive à Banda, le premier groupe, comme on dit, orchestre à Liboso, il y a Fondé Moutasala Gango et Ozangana Kota Orchestre, Fondé Liakis. Et au Mutuna Bengue, Psia Longwa, au Tchad des ordres. Ok, disse a primeira pessoa que acreditou nele foi a mãe, porque sempre que ia cantar e voltava tarde, a mãe tinha aquele amor de abrir a porta para ele. Mas o Fondé de Akis é a primeira pessoa que criou um grupo musical que foi lhe solicitar no intuito de vir entrar no grupo. A pessoa que estava aí, que ele disse pode ser. Donc Fondé voulait que je joue parce que je joue au football. Il avait une équipe, il voulait que je joue au football et ensuite j'ai commencé à chanter aussi. O Fondé queria... J'ai Fondé quelque part. O Fondé queria que ele jogasse aqui. O Fondé queria que ele jogasse bola e depois fosse cantar. Então, e ele faz parte das primeiras pessoas que acreditaram nele. Tem uma relação muito próxima com os seus amigos de infância. Falou do Fondé. A tua equipe é feita pelos teus amigos, as pessoas que andaram contigo sempre. Tu as une relation trop proche avec tes enfants, tes amis de l'enfance. Fondé, mais il est là. Je viens juste de lui dire Longwa il est là, Fondé. Bon, moi, il Fondé, tu l'as pas non. Eu disse sim, o Fondé, o amigo dele estava aí. Il disse para descer. Et puis les autres, dans mon groupe, j'ai mon ami avec qui j'ai commencé. J'ai chanté, lui jouait à la batterie. Mbunda Tondosa, il y a Fille de Fer, il y a Mabine. Il y a Drum, comme on est Zagalo. Lelo, c'est lui le chef de répétition de mon groupe. Il joue à la guitare. Pour ne citer que Bango, Bamisu Bazé Belé, Belé, Bama Salanga tout, Nazarana Bango. Eu pergunto-lhe isso porque tive conhecimento e gostaria que me confirmasse que garantiu melhores condições de vida para todos os seus amigos depois de atingir o sucesso. Deu casa, carros, ofereceu emprego, deu sustentabilidade ao teu pessoal. Pergunta-lhe isso, Pancheleiner. Il a appris que tu as changé la vie de tous tes amis, tu as des maisons, des cars, des voyages, tout cela. En tout cas, c'est que je voyage avec beaucoup de mes amis. La plupart de mes amis sont en France, en Belgique. En tout cas, presque tous mes amis avec qui j'ai grandi ils sont en France. Et mes petits quartiers, tout le monde est en France, quasiment. Et ça va, on essaye d'être... voilà, si on partageait le peu qu'on a, quoi. Ele disse que a maioria dos amigos dele estão na França, inclusive caçulas do bairro dele estão na França. O pouco que ele tem, ele partilha. Je dis bairro, ça veut dire quoi? Petit quartier. Meninos do bairro, crianças, e vista crescer no bairro, petit quartier. Ele recrutou, pegou os meninos do bairro dele e levou para a Europa, a maioria deles vivem lá. Et les autres qui font des allers-retours, c'est devenu des grands patrons. Tem vida, porque ele tem, ele partilha com todo mundo. Falei, é interessante.